Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khairi bi wajhillah wa mardatihi wa ridha qulubi. Subhanahu wa ta'ala al-Fatiha la hadhihi niyyat wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun wa masyayikhuna wa ulama'una wa habaibuna wa abauna wa qudus zaman wa ajdaduna Allah yadkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa ulumana fi ulumihim wa ahlakana fi ahlakihim wa alsinatana fi alsinatihim wa nastahdiru arwahum tahirati zakiyati sharifah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan Al-Qur'annya ada di surah Ar-Ra'd pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Walladzi أنزل إليك من ربك الحق والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين ومن كل الثمرات
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعد في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وإن ربك
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما أنت منذر ولكل قوم حاد صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث الآمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رحمة ربي حين ياسمها تأتي على الحسب الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة الفتح والمنور والرسول طابت النفس صالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشيخ نواوي بن عمر الجاوي البنتني وأصولهم وفرهم إلى خصوصا الأبي عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى السيد الوالي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقام ببركة بن أحمد بساني ملار خصوصا الأستاذ الحبيب علي بن عبد الرحمن السقامي حج مصلحة بنت حجي محمد جنيدي شريف الزهراء بنت الحكمر بن عبد الرحمن السقامي ملار خصوصا guru Marzuki bin Mirsad Nwar guru Hadi bin guru Haji Ismail Bagaran Ahmad Jaikar Syekh Abdul Rahman Ghazali Muhajir Ki Hasbi Allah bin Mu'alim Gair melaru khususan Al-Ustaz Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsi Ki Haji Fahrul Raji bin Haji Ishaq wa usulihim wa furahim dzawil huquqi alaihim ajmain wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajmain ammah semua kita niatin buat orang-orang tua kita almarhum almarhumah yang biasa dibacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, jadikan kubur radhah min riyadil jannah. Al-Fatihah la hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan kitab kita ada di halaman 60. Wa qala alaihi salatu wassalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabru, kubur itu, awwalu manzilin,
tempat yang pertama, min manazilil akhirah, daripada tempat-tempat di akhirat, wa akhiru manzilin, dan kubur juga merupakan tempat terakhir, min manazilid dunya, daripada tempat-tempat di dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabru, kubur itu, manzilun, satu tempat, la budda fihi, pasti di dalamnya, minan nuzul, daripada singgah di dalamnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza mata ahadukum, apabila mati salah seorang kalian, uridha alaihi, diperlihatkan atasnya, maq'aduhu, tempatnya, bil ghadati, di pagi hari, wal asyiyi, di sore hari, in kana, jikalau adalah dia, min ahlil jannah, termasuk penduduk surga, famin ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Wa in kana, jikalau dia, min ahlin nar, termasuk penduduk neraka, famin ahlin nar, maka dialah penduduk neraka. Yuqalu, dikatakan, hadza, ini, maq'aduka, tempatmu, hatta ya ba'atsakallah, Allah bangkitkanmu, ilaihi, kepadanya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin, al-fatih lima ughliq, al-khatimi lima sabaq, an-nasiril haq bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin ahlaqana bil hilmi, sahil lana abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin, radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap jamaah, orang-orang tua khususnya, para asatid jamaah Mushola Al-Anwar yang sangat Al-Faqir muliakan dan hormati, tanpa Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah enggak ada maksud untuk mengurangi rasa hormat ta'zim kepada antum-antum semua. Yang mudah-mudahan kita minta pada Allah di waktu yang baik ini, mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan iman dan Islam kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillahi wa rasulih. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab ini, kitab Tangqiul Qaul, masih menjelaskan tentang keutamaan ingat kubur dan keadaan di dalam kubur. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa qala alaihi salatu wassalam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, kubur itu merupakan tempat pertama daripada tempat-tempat di akhirat. Jadi proses pertama, gerbang kita masuk ke akhirat, yang pertama adalah kubur. Sebelum nanti adanya hisab, sebelum nanti adanya mizan, sebelum nanti adanya siratul mustaqim, sebelum nyampe surga atau neraka, yang pertama gerbangnya akhirat adalah kubur.
Makanya kubur adalah gerbang pertama di akhirat. Hanya ada sabda Nabi mengatakan, siapa orang yang melazimin baca ayat kursi habis sholat, nggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Jadi orang yang ngelazimin baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum habis sholat, nggak ada jarak dari dia sama surga kecuali mati. Habis mati tempat dia pasti surga. Orang yang ngelazimin baca ayat kursi. Ya, jadi memang kalau pengen masuk surga memang pintunya harus mati dulu. Nah, ini nih orang-orang yang kita semua pada takut sama apa? Mati. Ya. So, jadi kubur itu adalah tempat pertama. Pos pertama di akhirat adalah kubur. Nah, ini di dalam syarahnya dijelaskan, Syekh Nawawi mengatakan, wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, idza waqafa ala qabrin baka ma la yubkihi inda dzikril jannah wan nar. Sayyidina Utsman bin Affan ini apabila beliau berdiri di depan kubur, beliau nangis sejadi-jadinya gitu. Ma la yubkihi inda dzikril jannah wan nar. Nggak ada sesuatu yang bikin beliau menangis ketika disebutkan masalah surga dan disebutkan masalah neraka, tapi beliau nangis ketika disebutkan masalah kubur. Nabi ceritain masalah surga, Sayyidina Utsman nggak nangis. Nabi ceritain bagaimana neraka dengan keadaannya, bagaimana siksanya, Sayyidina Utsman nggak nangis, nggak kesentuh perasaannya. Tapi begitu cerita Nabi masalah kubur, Sayyidina Utsman terenyuh hatinya, kesentuh hatinya, nangis. Ya, surga neraka beliau nggak nangis. Dan neraka, bagaimana adab neraka, bagaimana panas api neraka, nggak nangis. Tapi begitu Nabi nyeritain surga, Sayyidina Utsman nangis. Ya, asal Nabi beliau Sayyidina Utsman ini ada aja diri di depan satu kubur, beliau nangis. Faqilalahu, ada orang bertanya tentang hal itu. Faqala, kata Sayyidina Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pernah dengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqul al-qabru awwalu manazilil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kubur itu adalah tempat pertama daripada tempat-tempat akhirat. Sebelum mizan, sirat dan yang lain-lainnya, orang harus melalui namanya kubur. Tapi kata Nabi, fa innajal abdu minhu, kalau ada seorang hamba selamat di alam kubur selamat, gak dapat siksa. Di kuburnya selamat. Ya, fama ba'dahu aisaru minhu. Setelah kubur ini ada hisab, ada mizan, itu lebih gampang lagi melaluinya. Ya, jadi kubur ini nih penentu. Kalau di kuburnya lolos, insya Allah proses berikutnya gampang. Tapi kalau dikubur udah digebukin sama malaikat, dikubur udah digebukin, disiksa malaikat, jangan berharap sampai ke dalam surga. Jadi penentunya di mana? Kubur. Ya, makanya kita minta mudah-mudahan ya doa kita setelah tahiyat Allahumma a'udzubika min adzabil qabri. Sebelum minta yang lain, min fitnatil mahya min mamat, yang paling pertama kita berlindung sama Allah, wa min fitnatil wa min adzabil qabri. Ya Allah, saya berlindung daripada azab kubur. Jadi gambarannya begitu, orang yang selamat di kuburnya selamat, aman, selamat, gak ada siksa, bisa jawab pertanyaan, aman, insya Allah siratal mustaqimnya, hisabnya, mizannya gampang, lolos dia, langsung masuk ke dalam surga. Tapi kalau di kuburnya udah bermasalah, di kuburnya udah disiksa, jangan berharap mizan, siratnya, hisabnya, dia pasti lebih susah lagi untuk melaluinya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah ngaji, mudah-mudahan diselamatkan daripada azab kubur. Ya, insyaallah kubur kita jadi raudhah min riyadil jannah. Ya, ada orang-orang
Orang-orang soleh ada yang belum mati udah bikin kuburan. Ada orang-orang soleh yang belum mati udah bikin kuburan. Dia gali tiang lahat, ditanya keluarnya buat siapa nih, Bah? Ini buat Abah nanti kalau Abah mati di sini. Udah digali. Setiap malam dia masuk ke alam kubur, dia baca Quran di situ. Di antaranya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Ribuan hatam Quran di bakal tempat liang lahatnya. Bahkan Habib Muhammad bin Husain al-Idrus ada menceritakan begitu tuh. Beliau nggak terbuka, akhirnya terbuka beliau meninggal dunia, kata anaknya Habib Ali Ridho. Ya, dia itu punya kebiasaan yang unik. Selalu kalau malam atau gimana, beliau kunci pintu, masuk dalam kolong kasurnya. Buat apa? Lagi ngebayangin lagi dalam kubur. Kita kan nggak begitu, kita pengen tempat tidur empuk, spring bed. Gimana pengen ingat kubur? Muhammad bin Husain al-Idrus. Ya, ada waktu beliau kunci pintu, matiin lampu, masuk ke kolong kasur. Ditanya, Abah mau ngapain? Ngebayangin alam kubur. Gimana nanti anak yang disayang-sayang nggak bisa nolongin, keluarga yang kita bela-bela nggak ada yang nolongin, teman karib habis pulang semua, tinggal kita sama amal soleh kita. Kan diantara manfaat ingat mati, ingat kubur apa? Al-mubadarah bil amali solehah. Dia bakal bersegera untuk beramal soleh. Ya, kita gimana pengen ingat kubur? Sebelum mati, sebelum tidur aja megang HP mulu. Ya, pengen kubur, kasur empuk. Ya, ada orang-orang soleh gitu, sebelum mati udah gali liang lahat itu, dibaca Quran di situ, ya hatamin, ibadah sholat. Ya Allah, sampai begitunya ya. Jadi ini Sayyidina Utsman begitu. Jadi kalau orang selamat di alam kubur, proses selanjutnya dia selamat. Kita lanjutkan lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi. Apabila wafat, meninggal salah seorang kalian, uridu diperlihatkan, dipamerkan. Bahasa Arab pameran tuh ma'rad. Kemarin ada box fire tuh di Senayan tuh. Namanya bahasa Arabnya ma'rad. Ma'rad itu pameran. Jadi uridu ini diperlihatin, ditontonin. Kalau orang meninggal dunia diperlihatkan sama ini orang tentang maq'adu, tentang tempat dia. Dia menjadi ahli surga apa ahli neraka. Jadi begitu meninggal dunia diperlihatkan sama Allah tempat dia nih, entar lu bakal masuk surga. Makanya banyak kita temuin orang-orang yang meninggal dunia mukanya berseri-seri. Kenapa? Yang dilihat surganya Allah. Ya, bahkan salah seorang syuhada, orang yang pertama kali mati syahid namanya Sumayyah, perempuan pertama kali mati syahid Sumayyah di zaman Rasulullah. Ditombak sama tuannya tuh. Tombak. Karena nggak mau ikutin ajaran tuannya. Dia lebih memilih ajaran Nabi Muhammad. Ditombak perutnya. Nggak berasa. Kenapa emang? Udah ngelihat tempatnya ke dalam surga. Nggak berasa. Rasa ditusuk udah nggak berasa. Makanya para sahabat berlomba-lomba untuk mati syahid. Kenapa emang? Udah ngelihat surga mereka. Jadi orang-orang mati syahid itu nggak ngerasa sakit. Kenapa emang? Surga. Pandangan mereka udah, gambarannya kayak anak kecil pengen disunat, itu sama dokter itu dikasih tab, HP besar dikasih tontonan kayak game, kayak buat apa? Biar sampai ngalihin pikiran dia, jangan sampai mikirin burungnya, mikirin apa? Jadi nggak berasa sakit. Sama orang begitu juga. Ya Allah. Jadi orang yang wafat, insya Allah jadi penduduk surga, udah dikasih lihat nih tempat lu di surga. Perlihatin. Mudah-mudahan akhir hayat kita begini. Ya Allah. Jadi kalau emang penduduk surga, dia tempatnya surga. Kalau emang penduduk neraka, tontonannya adalah keadaan neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadis yang terakhir. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam,
Oh, dikatakan di sini, ya yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Begitu diperlihatkan tentang tempat kita bakal nanti di surga atau neraka, kata Allah, ini adalah tempatmu nih. Nih, ente bakal jadi ahli surga nih. Sampai kapan? Sampai diperlihatkan sama Allah, sampai kita dibangkitkan di hari kiamat. Di tontonan-tontonan enak. Kita kalau nonton seru, waktu gak berasa. Nonton bola final Indonesia lawan Malaysia, biar kata berjam-jam gak berasa. Kenapa? Tontonannya asik. Tapi kalau tontonan gak seru, ngaji aja ngaji. Jangan kan tontonan ngaji, orang pengen lama banget nih jelasin ya. Kenapa emang? Gak asik sama hawa nafsu. Pengen buru-buru apa? Jadi nanti orang yang ahli surga begitu meninggal dunia diperlihatkan tempat dia di surga sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat. Makanya ada ucapan orang yang meninggal dunia dia ahli surga, dia menunggu hari kiamat bagaikan arus, bagaikan pengantin. Nunggu waktu subuh. Pengantin nunggu waktu subuh, kira-kira enak gak? Cepat apa lama? Cepat. Dulu jadi pengantin baru, ya, malam pertama jam 12 tamu udah pada pulang, bubar. Subuh kelihatannya cepat apa lama? Cepat, belum apa-apa udah subuh. Beda sama orang di penjara. Biar kata sejam berasa berhari-hari itu. Nah, sama orang nanti ahli surga yang kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dia nunggu penantian terjadi hari kiamat bagaikan pengantin. Tiba-tiba lah udah kiamat aja. Tapi beda sama orang-orang yang disiksa dalam alam kuburnya. Dia udah buruan terjadi hari kiamat, buruan, udah kagak tahan diadab di dalam kubur, buruan. Paling kagak ada jeda tuh, ya. Di kubur, di mahsyar, paling kagak dia nggak digebukin lagi di dalam kubur sampai minta diburu-buru terjadi hari kiamat. Ya, jadi kalau buat ahli orang tukang maksiat nunggu hari kiamat ramah. Tapi kalau buat ahli ibadah, ya mudah-mudahan kita termasuk ini, nanti nunggu terjadinya hari kiamat cepat. Belum apa-apa udah terjadi hari kiamat. Makanya orang-orang soleh nggak betah tinggal di dunia, kayak enak dunia. Ya, gak betah hidup di dunia. Kenapa memang? Capek dunia. Darul amal, ta'ab, banyak ujian, banyak fitnah. Yang benar dikata salah, yang salah dibilang benar. Dunia begitu kan. Orang-orang soleh udah gak betah di dunia. Apalagi sekarang-karang gini, betah. Ya, kira-kira gitu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang selamat, ya, selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya punya orang tua kirim salam kepada pengurus khususnya Mushola Anwar dan jamaah sekalian, para orang tua, atas ketidakhadiran beliau pada malam hari ini karena ada taklim bulanan, ya, di daerah Pulau Mas ada pengajian bulanan. Emang nggak biasanya malam Senin. Mungkin nggak tahu ada perubahan malam Rabu, jadi kirim salam buat jamaah. Ya, doain orang tua saya biar sehat walafiat, panjang umur, dan jemaah juga orang-orang tua kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita menjadi min ahlil jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala barakatillah wa fi ni'amah wa yukafi mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka rabbil asyami wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alayka rabbil asyami wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alayka rabbil asyami wa daraji. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.